dan topik Ustaz Burhain, dan nanti untuk antar Bapak Haji biasa itu untuk sholat Jumat. Dan ada lagi dari pengurus pengajaran hidayah Kecamatan Raja Timur diharapkan kepada ibu untuk hadir dalam acara selesai sholat Jumat di dalam hari ini pukul 13 sampai selesai di Masjid Al-Quran dan penjaraman Bapak KNJ Sultan Baron SPD MSI. Demikian yang sampaikan, dan untuk hal lain yang sifatnya dapat bertugas sholat Jumat dan seterusnya maupun sholat di waktu akan kita susun setelah habis bisa sesuai dengan jadwal yang juga berusaha. Demikian saya terima kasih kepada kita semesta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa sallallahu rahimahullah wa ya habibullah ya Allah annahu qala rasulullah iza qulta subhanaka yawmal qiyamah wal imam yashkuru Allah wa Allah fala imantala anzitu wasbihu wa ati rahimahullah. Masyaallah muslimin rahimahullah. Sebentar lagi karena imbal untuk menyampaikan khutbahnya. Sungguh itu, mari kita simak kembali hadis Nabi Muhammad SAW yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW yang maksudnya, apabila khotib sudah berada di mimbar dan sedang menyampaikan khutbahnya, jangan ada lagi antara kamu yang berkata-kata. Barang siapa berkata-kata, maka akan sia-sia pahala umatnya. Untuk itu mari kita diam, kita dengarkan. Semoga kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi tayyibin at-tahirin ar-rasidin wa ashabihi al-akramin wa radhum ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah. Alhamdulillah alladzi rabbal mu'minina bil ma'rifah فَأَهَلَّتْ قُلُوبُهُمْ بِالتَّوْحِيدِ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما في السماوات وما في الأرض وهو الرقيب المجيد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أنار الوجود بنور دينه وشريعته إلى يوم الوعيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى يوم الموعود أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, judul khutbah pada hari ini kami beri judul iman sebagai landasan hidup manusia. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam khutbah Jumat kali ini kami mengajak saudara-saudara untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti memelihara diri dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan, yakni dengan cara mentaati dan mengerjakan semua perintah-perintah Allah serta meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga takwa yang dapat menumbuhkan amal-amal soleh yang nyata sebagai pembuktian kebenaran iman. Sebab segala perbuatan dan amal manusia, baik atau jahatnya, adalah merupakan pencerminan imannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka mereka semakin bertambah keimanannya kepada Allah, dan mereka benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menggambarkan bahwasanya ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah adalah mereka yang hatinya senantiasa merasa takut dan pasrah kepada Allah. Sebab dalam perjalanan hidup dan kehidupan selalu taat dan tunduk
kepada ketentuan dan tuntunan Allah. Jika sudah demikian keadaan seseorang, maka sudah barang tentu semua amal dan perbuatannya selalu baik dan benar. Itulah yang disebut dengan amal soleh. Hal ini sesuai dengan kelanjutan ayat tadi. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian harta dari rizki, harta atau dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Itulah amal perbuatan yang nyata dari orang-orang yang beriman, menegakkan yang namanya sholat dan menafkahkan sebagian hartanya di dalam Allah. Sholat, yakni yang 5 kali sehari semalam, adalah ibadah pokok yang menjadi ukuran iman seseorang. Lantaran di dalam sholat tersimpul ucapan dan gerak pengabdian, penyerahan diri serta pengakuan yang tulus bahwasanya semua ibadah dan amal, bahkan hidup dan matinya adalah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang telah melaksanakan sholat dengan benar akan terpelihara dirinya dari semua bentuk kemusyrikan, terjauhlah ia dari sifat-sifat takabur dan sombong, terhindar ia dari sikap yang zalim dan angkara murka. Selanjutnya menjadikan ia orang yang teguh pendirian, rela berkorban untuk kepentingan agama Allah dan menghargai dan suka menolong sesama. Jiwa dan hartanya selalu dipersiapkan dan direlakan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, baik terhadap diri sendiri maupun untuk kepentingan umat. Jadi nyatalah bahwa iman merupakan landasan hidup yang kokoh dan sempurna, serta sangat diperlukan dalam pembentukan manusia-manusia yang berpribadi luhur. Kita hendaknya menyadari bahwasanya di dalam perjalanan hidup tidak sedikit kesulitan dan kesusahan menghadang dan menjepit, duka dan derita mengurung dan menjerat, yang semuanya itu tidak jarang membuat orang tergelincir ke lembah kesalahan dan sesat, menjerumuskan orang ke jurang aniaya dan perbuatan yang zalim. Dari kenyataan inilah kita sangat memerlukan benteng yang kuat untuk dapat menahan dan sekaligus menyelamatkan diri dari kesesatan yang membawa kepada kehancuran. Benteng kuat yang kita perlukan tidak lain hanyalah iman. Sebab dengan iman inilah kita yakin bahwa semua yang terjadi di dalam hidup dan kehidupan telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang-orang yang benar-benar beriman tidak mudah tersesat karena kesulitan dan musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bi kulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan dan atas izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui dari segala sesuatu. Masyarul hadirin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita renungkan dengan penuh kesadaran, maka nyatalah ayat tadi memberikan pengertian bahwasanya kehidupan dunia dengan segala hiku persoalannya hanyalah merupakan cobaan dan ujian bagi manusia yang harus dihadapi dengan kesabaran,
Sabar dalam arti tahan menderita, tabah, ulet dan berkemauan kerja yang tinggi, sehingga dalam keadaan bagaimanapun tetap menunjukkan usaha keras, beramal dan berbuat untuk mengatasi dan menanggulangi hidup dan kehidupan. Sikap-sikap semacam inilah yang merupakan ciri-ciri orang yang beriman sebagai ungkapan nyata dari rasa penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lah orang-orang yang mampu menahan semua bentuk penderitaan, sebab mereka yakin bahwasanya sesudah kesulitan maka akan datang pula kemudahan dan kebahagiaan. Pribadi-pribadi semacam inilah yang sangat diharapkan dalam mewujudkan suatu masyarakat yang damai dan bahagia, sejahtera lahir dan batin di bawah naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 156 sampai 157. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang akan mendapat keberkahan yang sempurna dari Allah, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Masyaallah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah dalam kesempatan khutbah yang singkat ini kami mengajak saudara-saudara sekalian untuk senantiasa memelihara dan meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat, seluruh perjalanan hidup selalu memperoleh petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تمت تغفر القرآن وأكدة الناس، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد المجاهدين. اللهم صل وسلم على رسول العظيم خلقه على آله وأصحابه ومن بإحسان إلى يوم يبعثون. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمة بنفسه وجعل بملائكته مسبحة قدسه. فقال الله تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقراته وأزواجه وذريته أجمعين وارض الله تعالى عن الخلفاء الراشدين سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقيه الصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح وقامت الصلاة وقامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما الله كما أمر في السماوات والأرض وجعلنا أزواجا الصالحين أهلها سووا صفوفكم فإن تزكية الصفوف من تمام الصلاة. Terus tulisan demi kesempurnaan salat kita. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. اللهم انت السلام منك السلام اليك يعود السلام، علينا ربنا السلام وارزقنا الجنه دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا وضعنا الصلاة والقيام والصيام ورفعنا السجود والقرآن والنصر والعفو لنا وتب على من تنصرنا يا الله يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا كما أمرنا الصغار ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا من آفة الدنيا والآخرة وفتنتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا وشفاء وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول وكنا مع الشاهدين. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم، تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.